আল্লাহ যে কত মহান, সৃষ্টি জগতে তার প্রমাণ। তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহু আহাদ, তিনি এক অদ্বিতীয় আল্লাহু আহাদ। তারি প্রমাণ কুল হু আল্লাহু আহাদ, তারি প্রমাণ কুল হু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহর নাই মাতা পিতা, আল্লাহ হলেন নিরাকার। কুল হু আল্লাহ নামটি বাইরে কুরআনে আছে প্রচার। আল্লাহর নাই মাতা পিতা, আল্লাহ হলেন নিরাকার। কুল হু আল্লাহ নামটি বাইরে কুরআনে আছে প্রচার, কুরআনে আছে প্রচার। কুল হু আল্লাহর গুণগান হাদিসে প্রমাণ, কুল হু আল্লাহর গুণগান হাদিসে প্রমাণ। কুল হু আল্লাহর নামে जीएस का है शेड्यूल बोलता है। जीएस का शेड्यूल होता तो उस टाइम में कॉल करता ना। आपको बोला था, बोलता है तो कैसे भी आने का। मेरे से तो लड़ाई हो गया ना, नहीं देखा तू मैं हो गया। मैं बोला क्या उगड़ सकते उगड़ो। फिर अजमल को फोन करने मैसेज करने लगा, बोलता है यार जी नहीं है। बोलो क्या ये वो आईडी है ना।